بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم، نبی محتشم، حضور مدینہ کے تاجدار، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرت سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک مختصر آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ دے اندر بالکل ابتدا تو گل کر رہے ہیں، انسان دی بالکل ابتدا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، فرمایا کہ پیارے محبوب تسی یاد کرو اس وقت نو کہ جدوں تواڈے رب نے آدم علیہ السلام تو انہاں دی اولاد نو ظاہر فرمایا، من ظہورہم ذریتہم، آدم دی اولاد نو ظاہر فرمایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جدو آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دے مطابق آدم علیہ السلام دی پشت تے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح کر کے ماریا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دی پشت تو ایک مخلوق نمودار ہوئی جنہ دی شکل و شباہت انسانہ ورگی، جسامت انسانہ ورگی اور رنگ دے بالکل چٹے گورے۔ اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ جس طرح وہ دی قدرت دے لائق، اس دی شان دے لائق، انہیں اپنا بایاں ہاتھ آدم علیہ السلام دی پشت تے ماریا تے پھر ایک مخلوق نمودار ہوئی کہ جنہ دی جسامت اور شکل و شباہت انسانہ ورگی ہی سی لیکن انہاں دے رنگ سے آسن۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جدو دیکھیا اس مخلوق دی طرف عرض کرنے لگے کہ یا مالک مولا اے کون نے؟ تعجب بڑے انداز دینا، یا اللہ اے کون نے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم اے تہاڈی اولاد ہے، اے تہاڈی اولاد ہے۔ ہن دوبارہ آدم علیہ السلام نے پھر نظر جدو اس مخلوق تے پائی تے پھر ہون پہلے تے تعجب بڑا انداز سی اور اجنبیت سی، لیکن ہن جدو معلوم ہو گیا کہ یہ میری اولاد ہے، ہن جدو نظر ماری تے ہن اپنائیت۔ اولاد دی محبت کنی ہوندی ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، جنوں اللہ پاک نے اولاد دیتی۔ اولاد بڑی محبت والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدم علیہ السلام نے جدو پتہ لگا کہ یہ میری اولاد ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنائیت محبت بھرے انداز دے نال اپنی اولاد نو دیکھیا۔ پھر عرض کر لگے کہ یا مالک مولا انہاں جو کچھ چٹے نے تے کچھ کالے نے، کچھ نورانی چہرے والے نے کچھ سیاہ چہرے والے نے، یا اللہ ایک جیسے کیوں نے؟ فرمایا اے آدم میں چاہنا کہ میں پہچانے آ جاواں، اس کر کے میں
اس دنیا تے انہوں بھیجنا ہے تے انہوں امتحان چ پانا ہے. جڑے کامیاب ہو جان گے وہ نورانی چہرے والے ہو جان گے تے جڑے کامیاب نہیں ہون گے وہ سیاہ چہرے والے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تمام آدم علیہ السلام دی اولاد نو سامنے رکھ کے اللہ پاک نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ پہلا خطاب انسانیت دے نال اللہ پاک نے جڑا فرمایا، سب تو پہلا سوال یہ کیتا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سارے چپ، کوئی بھی نہیں بول رہے. اوتھے تسی بھی موجود سو تے اوتھے میں بھی موجود سی. وہ وکری گل ہے کہ سانو یاد کھ نہیں. ٹھیک ہے، سارے موجود سن. اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سارے چپ نے، کیونکہ پہلے نہ کسی نے کوئی سوال کیتا. تے پھر روایت اندر آندا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی تجلیات دے سارے پردے ہٹا کے تے پھر سوال کیتا سی. سارے اپنی تجلیات دے پردے ہٹا چھڈے تے فرمایا دسو الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ ہن سارے خاموش نے. اس خاموشی دے عالم چ ایک سونی جی پیاری جی مٹھی جی آواز آئی. آواز آئی بلا یا ربی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تو ہی تے ساڈا رب ہے. اور جدو سونی جی آواز آئی نا کہ اے جواب دینے تے اس آواز دے پھر سارے نے سن کے تے پوری آدم علیہ السلام دی ذریت نے بیک زبان ہو کے اے عرض کیتا جی مالک و مولا تو ہی تے ساڈا رب ہے. پوچھنے والے نے پوچھا جی وہ آواز کدی سی جڑی پہلے آئی سی؟ فرمایا وہ آواز آمینہ دے لال دی آواز ہے، مصطفیٰ کریم دی آواز. دیکھو انسانیت جنہوں پتہ ہی ککھ نہیں، جنہوں معلوم ہی نہیں ہے کہ ساڈا رب کون ہے، اس وقت بھی مصطفیٰ نو معلوم سی کہ ساڈا رب کوئی ہے. غلطی سمجھ رہی، یہ موضوع الگ ہو جاوے گا، میں اس سے نہیں جانا چاہتا. جدو آکھیا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ تے مصطفیٰ کریم دی آواز تے پھر اساں سارے نے آکھیا جی مالک مولا تو ہی تے ساڈا رب ہے. غلطی سمجھ آ رہی؟ لکھن والے نے لکھیا کہ اس وقت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی ذریت دے دو نعمتاں کیتیاں. دو نعمتاں. پہلی نعمت یہ کی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی تجلیات دے سارے پردے ہٹا کے جدو تجلی فرمائی تو اس تجلی نو دیکھ کے ذریت آدم دے کول جڑی پہلی نعمت اللہ پاک دی جڑی انہوں نے عطا ہوئی او نعمت سی سوز عشق. جدو کوئی سونی چیز دیکھو نا، سونی چیز دیکھو تو وہ محبت ہو جاتی. انج ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کا دستور ہے، سونی چیز دیکھو تو عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. تو جدو رب سونے نے سارے پردے ہٹا کے اپنی تجلی ذریت آدم دے پائی تو لکھنے والے نے لکھیا اللہ نے نالی نہ سارے نو سوز عشق دا چھٹ کر چھڑے، سب نو سوز عشق مل گیا. تے دوجا انعام، دوجی نعمت اللہ پاک نے جڑی کیتی ذریت آدم تے، او اے کیتی اللہ پاک نے سوال کر کے ذریت آدم نو کیف علم عطا فرما چھڈے. اے دو نعمتاں ابتداء اللہ پاک نے ذریت آدم نو عطا فرمائیاں، ایک سوز عشق تے دوسرا کیف علم. اے دو نعمتاں. لیکن اے بھی یاد رکھنا صرف اللہ پاک دیاں یہی دو نعمتاں نہیں ہیں. بارش ہوندی ہے نا تے بارش دے قطرے کوئی نہیں گن سکدا.
آسمان دے ستارے کوئی نہیں گن سکدا، اس روئے زمین دے ریت دے ذریعہ نو کوئی نہیں گن سکدا، سمندر دے اندر کنیاں بونداں نے کوئی نہیں گن سکدا۔ لیکن اگر ٹیکنالوجی دا استعمال کیتا جاوے تے بارش دے قطرے بھی گنے جا سکتے نے، ریت دے ذرات بھی گنے جا سکتے نے، آسمان دے ستارے بھی گنے جا سکتے نے، تے سمندر دی بونداں بھی گنیاں جا سکدیاں نے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا سب کچھ گن سکدے ہو لیکن اللہ نے جڑیاں تواڈے تے نعمتاں کیتیاں نے تساں انہاں دا شمار نہیں کر سکدے۔ اس قدر نعمتاں نے اللہ پاک، اور قرآن تو صرف اللہ نے ہوئی فرمایا کہ تسی میری نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتے، باقی اور نہیں کچھ فرمایا کہ تسا اے دا بھی شمار نہیں کر سکتے، او دا بھی شمار نہیں کر سکتے، نہیں، فرمایا ہر چیز شمار جا سکتی ہے لیکن اللہ دی نعمتاں دا شمار نہیں کیتا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ انہاں ساریاں نعمتاں دے وچوں دو نعمتاں، سوز عشق اور کیف علم، اللہ پاک نے ذریت آدم نو پہلی جھلک دے اندر ہی عطا فرما چھڑے۔ یہ دو چیزاں نے، ایک جدے کول عشق ہوئے تو پھر نال علم بھی ہوئے۔ اللہ اکبر، بندہ کامیاب ہوئی ہمیشہ یاد رکھنا، جدے کول عشق بھی ہوئے تو نال علم بھی ہوئے بندہ ہوئی کامیاب ہے۔ تو جے بندہ آکھے میں عشق والا بندہ جی ہیں، علموں بس کریو یار، کہندے نے علموں بس کریو یار، یعنی علم نہیں پڑھنا، نا نا میں عشق دا بندہ جی، اور علم والےو تہاڈیاں 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے، کہندے یہ نہیں کہندے تہاڈیاں 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے۔ میں کہا جی نہیں یہ غلط گل ہے، 5 ویلے والی جڑی ہے نا یہ فرض ہے، 5 ویلے والی فرض ہے۔ ہاں بات اگر ہر ویلے والی ملتی ہے تو انہوں تساں اللہ دی عطا سمجھو، لیکن 5 ویلے والی فرض ہے۔ تسی کہنے ہو تہاڈیاں 5 ویلے تے ساڈیاں ہر ویلے، تے پڑھنی ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تے جہدے کول خالی جڑا کہتے ہیں نا جی میرے کول عشق ہے، وہ بندہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تے جڑا بندہ آکھے جی میرے کول علم ہے تے عشق نام دی چیز ہی کوئی نہیں اس دے کول، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس دی وڈی مثال ساڈے سامنے آندی ہے شیطان، کیڑا علم والا بندہ سی، کیڑا علم سی، جبرائیل علیہ السلام ورگے نو بھی یہ درس دیندا سی، اللہ دے نورانی فرشتیاں نو درس دینا، تے پھر جنت دے اندر جھولے تے بیٹھ کے درس دینا ہے، نالے جھولا جھولنا تے نالے فرشتیاں نو درس دینا، ایڈا علم والا بندہ سی۔ لیکن عشق نام دی چیز کوئی نہیں سی دے کول۔ اللہ نے فرمایا چل لے میرے آدم نو سجدہ کر۔ ہن اگر محبت ہوندی نا، عشق دی چنگاری ہوندی اس دے کول تے کہندا جدا درس پیا دینا ہی او دا ہی حکم ہے کہ سجدہ کر، سجدہ نہیں کیتا، محبت نہیں سی، عشق نہیں سی۔ اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں کیتا سجدہ؟ ہن یہ اپنا علم لگا چڑھ، دلیلہ لگا دین، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ فرمایا 10 کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار، میں آگ نال بنیا، وخلقتہ من طین، تے مٹی نال بنیا، دلیلہ لگا دین۔ اللہ پاک نے فرمایا چل نیرے علم دی لوڑ کوئی نہیں ہے سانو، چل نکل میری جنت سے۔ کڈیا یا نہیں کڈیا نا؟ کیوں؟ علم دی کمی سی کوئی؟ علم دی کوئی کمی نہیں سی، کمی کا دی سی؟ آئے عشق دی کمی سی۔ اللہ اکبر، پتہ لگا خالی علم ہوئے تا بھی بندہ برباد ہو جاتا ہے، تے خالی عشق دا مظاہرہ کرے تا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تے جے دونوں چیزاں ہون، سوز عشق بھی ہوئے تے جد عاشق ہے وہ دا علم بھی ہوئے، بندہ تا کامیاب ہوتا ہے۔ میرا آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے منو بھیجا، پہلا مقصد یہ ہے کہ میں معلم بن کے آیا، عالم بن کے نہیں، عالم بن کے نہیں آیا، معلم بن کے آیا۔ اور معلم یہ ہے کیف علم،
मुअल्लिम कौन होंदा? जेड़ा सिखावे, जेड़ा दसे, इल्म दवे, ये होंदा मुअल्लिम। आलिम कौन होंदा? जेड़ा जानन वाला। हुजूर दे अल्फाज से कुर्बान जाइए, फरमाया आलिम नहीं मुअल्लिम बन के आया, मुअल्लिम बन के आया, दसन वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला बन के आया। और इसनू कैफे इल्म कहंदे ने। और दूसरा फरमाया मेरा दूसरा मकसद इस दुनिया ते आने दा वड्डा ये है कि मैं मकारिम अखलाक दी तकमील करन वास्ते आया, यानी अच्छी आदतां दी तकमील करन वास्ते आया। और ये जड़ियां अच्छी आदतां ने इन्हां क्या जांदा है? सोज़े इश्क। नहीं समझ रहे हो गल नू? आसान करके बयान कर रहे हैं मैं। पहला फरमाया मकार कैफे इल्म, मुअल्लिम बन के आया। फिर दूसरा फरमाया अच्छी आदतां नू पूरा करन वास्ते आया, चंगे कम्मां नू पूरा करन वास्ते आया। ये है सोज़े इश्क। क्यों? अच्छे कम केड़े ने जेड़े उन्हें दसे होण, ते हुण अच्छे कम्मां नू करना ये किस दी दलील है? उस दे नाल मुहब्बत दी दलील है। ते पता लगा हुजूर फरमांदे ने मैं सारे चंगे कम्मां दी तकमील करन वास्ते आया। मालूम होया करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैफे इल्म भी लेके आए ते नाल सोज़े इश्क भी लेके आए सन। फिर आखिरी खुतबे के अंदर करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दसो मेरे सहाबा, मैं जिस मकसद वास्ते आया सी उस मकसद नू पूरा कीता या नहीं कीता? सारे सहाबा ने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने तुहानू जिस मकसद वास्ते भेजा सी तुसा उस मकसद नू पूरा कर छड्या। फिर करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की या मालिक मौला गवाह रहे, जिस मकसद की तकमील वास्ते तू मैनू भेजा सी मैं उस मकसद नू पूरा कर दिता है। यानी कैफे इल्म भी अता कर छड्या ते सोज़े इश्क भी अता कर छड्या। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मोहतरम मुसलमान भाइयों, बर्तन होवे ना, बर्तन ते उस दे अंदर अगर खाना ना होवे ते ना इंसाफी है, क्योंकि बर्तन होंदा ही खाने वास्ते है ना। अल्लाह पाक ने इंसान को ये दो बर्तन अता फरमाए ने, एक दिल और एक जहन, एक दिमाग। फरमाया इन दोनों बर्तन वास्ते जड़ी ग़िज़ा है दिल, ये धड़कता होया दिल सानू सोज़े इश्क वास्ते अता कीता, और ये भड़कता होया दिमाग अल्लाह ने सानू कैफे इल्म वास्ते अता कीता। दिल दे अंदर मोहब्बत रखो ते फिर इस मोहब्बत की चंगारी जदों ऊपर आवे ते फिर इस मोहब्बत नू जानन वास्ते इस दिमाग का इस्तेमाल करके कैफे इल्म हासिल करो। फरमाया दुनिया च भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत च भी कामयाब हो जाओगे। गल दी समझ आ रही दोनों या नहीं आ रही? सोज़े इश्क, कैफे इल्म, ये केड़ियां चीज़ां ने, लेकिन मैं बिल्कुल आसान कर रहा तुहाडे सामने, बिल्कुल आसान कर रहे। अल्लाह पाक ने पेट जो बनाया ना, पेट बनाया तो इस पेट नू भरन वास्ते अल्लाह पाक ने पहले ही जमीन दे उत्ते मेवे ते फिर तरह तरह के खाने, ठीक है, सब कुछ इस पेट वास्ते अल्लाह पाक ने सब तो पहले इसका इंतजाम किया। तो जो अल्लाह पाक ने हजे दिल बनाया नहीं, दिमाग बनाया नहीं, हजे रूह नहीं, पता सी ये दो बर्तन देने ने इंसान नो, ते उन्हें बर्तनों की ग़िज़ा अल्लाह ने पहले कलाम जता फरमा छड़ी, सारी तजल्लियात पर्दे हटा के सोज़े इश्क अदा कर छड़िया ते सवाल करके कैफे इल्म अदा कर छड़िया। फरमाया एक ग़िज़ा ने उन बर्तनों की लोड़ है ते फिर एक दिल दे छड़िया। फरमाया इस दिल दे अंदर जड़ा ना तुसा इश्क नू संभालो, इश्क पैदा कर लो इस दिल दे अंदर, और फिर इस दिमाग दे नाल उस माशूक दे बारे सोचो, उस माशूक दा इल्म रखो इस ज़हन दे अंदर, इस दिमाग दे अंदर। फरमाया जिंदगी गुजारन दा मजा आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये दो चीज़ां, अगर ये दोनों चीज़ां सोज़े इश्क और कैफे इल्म इस दुनिया के अंदर अगर असा देखने आना ते
आत्म तौर ते मुकम्मल तौर ते अगर सानू किसी दे अंदर नजर आंदियां ने ते उस हस्ती दा नाम है अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक ये ओ हस्ती है कि जिस दे अंदर सोज़े इश्क भी कुट कुट के भरया होया सी ते कैफे इल्म भी इंतहा दी मिराज न पहुंचा। इस दी वजह की? इस दी वजह ये है, वजह बड़ी प्यारी, पता नहीं तुहानू समझ आवे या ना, लेकिन मैं बयान करना। वजह बड़ी कमाल है कि इस बंदे नू इन्ना सोज़े इश्क किवें नसीब हो गया ते कैफे इल्म दी इंतहा। किसी ने आख्या जी वो रातों रात कोई कहे जी मैं गया सी ते आ गया ते फिर मैं सारा कुछ देख भी आया ते मनन चाहता, उन्हें आख्या नहीं मनन च नहीं आंदा। उन्हें आख्या जी जे ओ कहन, बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या कोई आखे कि रातों रात गया ते फिर आ भी गया ते सारा कुछ देख आया, मैं नहीं मनन चाहता। उन्हें आख्या जी ओ कहन, आपने फरमाया जी ओ आखन ना तो फिर मैं भी आखांगा उन्होंने सच ही आख्या है, क्योंकि कैफे इल्म रखदे सन ना। जिस दे नाल मुहब्बत सी, जिस दे नाल इश्क सी, जिन्हां दा सोज़ इश्क जिन्हां दे दिल च लई बैठे सन, उन्हां दे बारे इल्म भी है सी कि ये ओ ने जिन्हां नूं रब महबूब कहंदा है। ये ओ ने एडा सोज़ इश्क और कैफे इल्म इन्हां नूं अता किवें हो गया? ये बड़ी कमाल वजह है। सूरज है ना, सूरज जदों निकलदा है, तुलू होंदा है जदों, ते सब तो पहलियां जिहड़ियां किरणां पैंदियां हैं ना, वो उच्ची बिल्डिंग ते पैंदियां ने, उच्ची जगह ते पैंदियां ने। इंज है या नहीं? सूरज निकले ते पहलियां किरणां जिहड़ियां पैंदियां ने उच्ची जगह ते पैंदियां ने। जदों नबुव्वत दा सूरज तुलू होया ते उस वक्त इस कायनात के अंदर अबू बकर वर्गा कोई उच्चा बंदा नहीं सी कि उस नबुव्वत दियां किरणां सब तो पहला जिस हस्ती दे पईयां उस हस्ती दा नाम अबू बकर सिद्दीक है। फरमाया उस वक्त है ही कोई नहीं सी एडा उच्चा बंदा कि नबुव्वत दियां पहलियां किरणां जिस उत्ते पैण सिवाय अबू बकर। इसे करके पहले बंदे ने जेड़े मुसलमान होए सन, पहले बंदे ने जेड़े इस्लाम लेके आए सन, यानी इस्लाम लियाण च भी पहला नंबर इन्हां दा है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे रब ने मैनू जो कुछ अता कीता है ना, मेरे रब ने जो कुछ मेरे सीने च उतारिया, फरमाया वो मैं सारा कुछ अपने अबू बकर के सीने च उतार छड़िया है। तो फिर सोज़े इश्क क्यों ना आता हो? कैफे इल्म दिया मंजिला दे उरूज क्यों ना पान फिर अबू बकर सिद्दीक? अल्लाहु अकबर। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह तुसीं सारे नाल बहुत ही मोहब्बत किहदे नाल करदे? फरमाया आयशा दे नाल। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी, फरमाया आयशा दे नाल। या रसूल अल्लाह मर्दां जो किहदे नाल करदे हो सब तो ज्यादा मोहब्बत? फरमाया आयशा दे बाप दे नाल, अबू बकर दे नाल। फरमाया उस वक्त के जो सारे मुखालिफ सन, उस वक्त भी जिसने मेरा साथ दिता ते मेरी तस्दीक की थी वो कोई दूजा नहीं हो, मेरा अबू बकर ही है। अल्लाहु अकबर। सोज़े इश्क और कैफे इल्म की एक और मिसाल में दोनों देना। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे सन, फरमाया मेरे सहाबा मेरियां 3 ख्वाहिशां ने, मेरियां 3 ख्वाहिशां। नंबर 1 ये है कि मैं सोनी चंगी खुशबू लगाऊं, ये मेरी ख्वाहिश। दूसरा फरमाया अच्छी बीवी, नेक सीरत मेरी बीवी हो गई। ते तीसरी ख्वाहिश फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक, नमाज मेरी अखां दी
شاید میں پہلے بھی تمہیں بیان کیتا سی، ایک مولوی صاحب نے حدیث پاک بیان کی تھی تو وہ کہندے نے جی یہ حدیث پاک بیان کر کے نا کہندے جی حضور نے فرمایا چنگی بیوی تے اگے جو فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، مولوی صاحب کہندے نے اوے بیویاں دے نال محبت کرن والے ہو، او چنگیاں خوشبوواں لان والے ہو تے بیویاں دے نال محبت کرن والے ہو، نمازاں تہاڈے پیو نے پڑھنیاں نے۔ یعنی حدیث پاک دا اگر ایسے بھی ہے کہ حضور نے فرمایا بیوی دے نال محبت بھی کرو لیکن نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ نال ابو بکر صدیق بیٹھے سن، اللہ اکبر، آپ نے موقع مل گیا نا، آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 3 خواہشاں میریاں بھی نہیں، 3 خواہشاں میریاں بھی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہے صدیق بیان کرو تھوڑیاں کیڑیاں نے 3 خواہشاں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلی خواہش میری یہ ہے چہرہ تہاڈا ہوئے نظراں میریاں ہون تے میں تانوں تکدا ہی رہاں بس، یہ میری پہلی خواہش ہے یا رسول اللہ۔ کتنی سونی خواہش ہے ابو بکر سے، تے پھر اللہ نے خواہش پوری کی تھی او غار دے اندر، اللہ اکبر، کیسی خلوت سی ہو یار۔ عمر فاروق کہندے نے کہ ابو بکر میری ساریاں نیکیاں لے لو، مینوں صرف غار والی نیکی دے دو۔ اللہ اکبر، کیسی خلوت سی۔ یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے مال میرا ہوئے تے میں تہاڈے قدماں تو نشاور کردا رہاں، یہ میری دوسری خواہش ہے۔ تے تیسری خواہش میری یا رسول اللہ یہ ہے ایک بیٹی دیتی ہے نا میری 100 بیٹیاں بھی ہون تے میں ساریاں تہاڈے نکاح دے اندر دے دواں، ابو بکر دی خواہش ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے سوز عشق والے بندے تے کیف علم والے بندے، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے پہلے خلیفہ، مصطفیٰ دے سب تو پہلے جانشین، مصطفیٰ دے سب تو پہلے گدی نشین بلا فصل، اونے سیدنا ابو بکر صدیق۔ تے جڑا آکھے نہیں تو دے بارے کی حکم ہے؟ میں پچھلے جمعے بیان کیتا، حضرت علی کی فرماندے نے استغفر اللہ، بھول گئے ہو 80 کوڑے، ہاں 80 کوڑے، حضرت علی فرماندے نے 80 کوڑے ماراں گا انہوں جیڑا مینوں آکھے کہ میں ابو بکر نالوں افضل ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک نہیں برداشت ہونا تے 80 کوڑے نے۔ اس کر کے اہل سنت و جماعت دا موقف اپنا لو، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بالتحقیق، وما علینا الا البلاغ۔